Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Monalia, NIM 2020-13061 kelas 3B, Prodi Sarjana Keperawatan, Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang health and sneeze etiquette atau etika batuk dan bersin. Number 1. Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin. Number 2. Cover your mouth and nose using your upper lip with your hand when you cough or sneeze. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas, bukan menggunakan tangan ketika batuk atau bersin. Next, put the used tissue in a waste basket. Buang tisu bekas ke dalam tempat sampah. Next, wash your hand with soap water. Bersihkan tangan menggunakan air dan sabun. Last, clean the white and alcohol basket. Hand rub if soap and water are not available. Bersihkan tangan dengan cairan berbahan alkohol jika air dan sabun tidak tersedia. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.